आमच्या बरोबर आसा आमचे तालिगांवचे फुडारी हटन फर्नांडीस. आयचो प्रेस कॉन्फरन्साचो मुद्दो म्हळ्यार जे एलायन्साची खूब चर्चा जाल्ली मदीं आनी ह्या मुद्द्याचेर लोकांचे थोडे एक्सपेक्टेशन्स आशिल्ले की थिंग्स वील मूव इन अ सर्टन डिरेक्शन. पूण फाटल्या एक दोन दिसान जे घडणुको जाल्या वेदर एट नॅशनल लेवल ऑर एट गोवा लेवल, आय थिंक people's confidence in alliance politics is going lower and lower. पहिल्या मागता बाब हटनाक दोन उतरां आलोवची मागीर फुडल्या नमस्कार. आम्ही काल पळयलां की हे महागठबंधन कशें बिहारान व्हावन गेले पळय ते. आनी फाटीं आमच्या गोंयांत दिवाळीच्या समयार 3 पार्ट्यो एकठांय जाल्यो, छाती फुलोवन हात वयर उखलून की आमी हिंगा व्हडले गठबंधन करतले म्हणून, आनी सगळे गोंयकारांचे इश्यू मुखार घेवन व्हरतले म्हणून. पूण आमी एकूच इन्सिडंट आपण काल पळयलें की हे गठबंधन वा एलायन्स जे हाडला जाचो कन्व्हिनर आसा आमचो बाब विजय सरदेसाय, ते हालोवंक लागले. एक इन्सिडंट जालो की एक कॅन्डिडेट एक्झिट जालो एक पार्टीसून आनी दुसऱ्या पार्टीन इंडक्ट जालो. इतले जाता म्हणसर सगळे हे एलायन्स जे हाडलेले हालोवंक लागले. आनी आतां विजय सरदेसाय असो स्टेटमेंट करता की हे एलायन्स जाता, जावपाचे आहा वो जावपाचे ना ते तेका खबर ना. दुसरे तो म्हणटा I will try to protect this alliance as much as possible. In his desperation, he finally goes to say, alliance rachtale, zata title. So what is this alliance all about? Is it a marriage of convenience or opportunism? I think there is no concern for the ordinary Goan here. The whole idea is to get together and try to fool the people of Goa. As we have seen, this whole adventure of an alliance is a misadventure orchestrated by these 3 parties, and we request the people of Goa not to get carried away with this misadventure, because time and again Congress has been ditching the Goans. Thank you. Thank you. जशें हटन बाबान सांगलें, कालचो जो बिहाराचो रिजल्ट आयलो जनरल इलेक्शनाचो तो बरोच शॉकिंग आशिल्लो. आतां एनडीए जिखली, पूण दॅट वॉज नॉट द शॉकिंग पार्ट. एक्चुअली एनडीए बिहारान जिखपाचें आसा हें आम आदमी पक्षान 3 म्हयन्या पयलींच प्रेडिक्शन दिल्लें. कित्याक SIR नांवाचें जें प्रकरण बिहाराक एका म्हयन्यान ते इलेक्शनान कमिशन थंय इम्प्लिमेंट केल्लें, तातूंत इट वॉज व्हेरी क्लियर की फुल सेटिंग चल्ला, दिस इलेक्शन इज गेटिंग रिग्ड आनी 70 ते 80 लाख वोटराचो गफलो करून कशें तरी एनडीएक हाफ मार्काच्या वयर व्हरपाचो हो सगळो षडयंत्र आशिल्लो. सो एनडीए इज गोइंग टू विन वॉज नॉट शॉकिंग. द शॉकिंग पार्ट वॉज द मार्जिन बाय विच दे वन. लोकांक दिसलें की 243 सिटांचे एनडीए 120-130 जस्ट हाफ मार्क पर्यंत पावत म्हणून. पूण जशे 200 तांणी क्रॉस केले, दॅट वॉज अ व्हेरी शॉकिंग पार्ट. आनी म्हाका दिसता ताचे श्रेय महागठबंधनाचे जे एलायन्स पार्टनर आसा तांणीच घेवचे पडटले. आनी हांव श्रेय कित्याक म्हणटा, बिकॉज जशे गोंयांत चल्लां एलायन्साची कामां तशेंच बिहाराक चल्ले. देर वॉज कंप्लीट नॉन सिरियसनेस. आनी मेन जी एलायन्स पार्टनर थंय आशिल्ली तांची लोकल युनिट वॉज आरजेडी. मेन एलायन्स पार्टनर आशिल्ली ती काँग्रेस पार्टी. त्या काँग्रेस पार्टीच्या बिहारान कसलोच प्रेझेन्स नासतना तांणी झगडून 60 सीट ह्या एलायन्सान आपल्या खातीर घेतले. कित्याक तांकां दिसता की आपूण काँग्रेस पार्टी आपल्याक चड सीट मेळूंक जाय म्हणून. सो हे जो सेल्फिशनेस, ही स्वार्थपणा, ही जी घमंड आसा काँग्रेस पार्टीची, ती तांणी बिहाराक जेन्ना तांणी अशें काम केलें, 60 सीटांचे तांकां 10% सुद्दां जिखपाक जालें ना. कालच्या रिजल्टान आमी पळयलें, लेस दॅन 10% of the seats that Congress party contested, they could win. त्या भायर जी कॅम्पेन आमी पळयली
काँग्रेसीची तर कसलीच सिरियसनेस तातूंत दिसली ना आणि इनफॅक्ट अशें दिसलें की इलेक्शन जावच्या पयलींच काँग्रेसीन ही फायट गिव अप केल्ली आसा कित्याक तांचे लिडर बिहार सोडून सगळ्याक भोंवपाक लागिल्ले आणि इवन एलायन्साचो जो बेसिक एक एझम्पशन आसता की एका सिटान बाबा सीट शेअरिंग आसतलें आणि एलायन्स पार्टीचो खंयचो तरी एकूच कॅन्डिडेट आसतलो ते सुद्धा सीट शेअरिंग या काँग्रेस पार्टी कडेन बिहाराक जालें ना आणि आमी पळयलें की फर्स्ट फेज जेन्ना बिहाराची जाली which was for almost 120 seats out of the 243 seats लास्ट मिनिट पर्यंत काँग्रेसीन कसलेच एग्रीमेंट करपाक दिले ना आणि इन द फर्स्ट फेज ऑफ 120 सीट्स अशी परिस्थिती आयली की खूपशा कॉन्स्टिट्युएन्सीन अलायन्स पार्टनर्स बोथ हॅड पुट कॅन्डिडेट्स एंड दे वर फायटिंग अगेन्स्ट ईच अदर सो अशी अलायन्साची परिस्थिती बिहारात झाली आणि जशें म्हळें एनडीएज विक्टरी वॉज प्रेडिक्टेबल बट द मार्जिन बाय विच दे वन वॉज क्वाइट शॉकिंग आणि ते श्रेय वता हे जे महागठबंधनाचे मिसमॅनेजमेंट झाले probably and most likely thanks to the Congress party's immature politics. आता बिहाराची गोष्ट झाली गोयात सुद्धा आम्ही आता फाटले 2 महिने झाले की अलायन्साचेर खूप चर्चा झाली जसे हटन बाबान सांगले दिवाळेचेर येदो व्हडलो एक शो जालो स्टेजीर उबे रावन हात अशे वयर काढून फोटो ऑप जालो आणि दिस रेज द एक्सपेक्टेशन्स ऑफ ऑल गोवन्स की कितें तरी जातले म्हणून बरें इनफॅक्ट विजय बाब सरदेसाय असे लिडरांचे स्टेटमेंट सुद्धा आले की नॉट ओनली फॉर असेंब्ली आम्ही हो आता अलायन्स झेडपी इलेक्शनाक सुद्धा करतले पण आज आम्ही कितें पळयता ते हटन बाबान सांगले पण जेन्ना ह्या अलायन्सा बरोबर आम आदमी पक्षान बरोबर वचपाचे डिक्लाइन केले आमचेर खूप अटॅक जालो तुमकां याद आसतली म्हणजे आमकां कसले कसले आरोप जावपाक लागले अपशब्द वापरपाचे काम झाले काँग्रेसीन आमकां कितें बी टीम म्हटले आणि कोण म्हणूंक लागले की आमी ऑपोजिशन युनिटी वाट लायता सो आम आदमी पार्टीक सारखे अशें एक टार्गेट करपाचो प्रयत्न केलो जशें सगळे अलायन्सान सगळे बरोबर आसा आनी फक्त आम आदमी पार्टी तांच्या बरोबर ना आमी फक्त एक क्लियर सांगिल्लें की आमी ह्या अलायन्सान कित्याक ना ते बिकॉज वी हॅव सीन द बिहेवियर ऑफ काँग्रेस पार्टी इन अलायन्सेस तिकेटी डिसाइड करपाक ते लास्ट मिनिट पर्यंत रावता आणि खंय तरी तिकेटीचो धंदो करपाचो तांचे एक हे आसता पळय हॅबिट ती आमकां उपकारना आणि सेकंडली आमी म्हणिल्ले की जर अलायन्स जालो सुद्धा आणि काँग्रेसीचे आमदार थोडे निवडून आयले सुद्धा ते ह्या अलायन्सा बरोबर रावतले हाची गॅरंटी कोण दिता सो दीज वर द फ्यू व्हेरी बेसिक अँड सिंपल क्वेश्चन्स अँड रिझन्स दॅट वी हॅड गिवन why we cannot be part of an alliance पण जसे सांगले हे क्लियर रिझन्स दिता आसतना सुद्धा आमचेर खूप अटॅक जालो आणि आमकां टार्गेट केले गेले पण आता आमी पळयता की ह्या अलायन्सीची कितें हालत जाल्ली आसा कालूच जसे हटन बाबान सांगले गोवा फॉरवर्डान एक मांद्रेचो एक सरपंच जॉइन जाल्लो खूप दिसा पयलीं तो पार्टी बरोबर भोवलो कितलेशेच इव्हेंट्सान तो दिसलो आणि काल कितें जालें कोण जाणा पण काल ताका सकाळी गोवा फॉरवर्डान ताका एक्सपेल केलो आता ताणें रिझन कितें दिलो की ताचे कितें तरी लँड स्कॅमा बरोबर कितें तरी कनेक्शन आसा बरी गोष्ट तुमकां जर लँड स्कॅमा बद्दल कनेक्टेड आशिल्ले लोक नाका जाल्यार इट इज अ व्हेरी गुड डेव्हलपमेंट स्पेशली फ्रॉम गोवा फॉरवर्ड पार्टी विच वॉज नोटोरियस फॉर ब्रिंगिंग इन 16B फॉर मास कन्वर्जन्स ऑफ गोवाज लँड पण हे जर रिझन आशिल्ले जाल्यार पयले दिसा तुमी कुमारजुव्या एक असो मनीस इंडक्ट करून घेतलो जो गोंयच्या सगळ्या व्हडल्या लँड स्कॅमाचो रायट हँड मॅन म्हणून सगळे म्हणटात दॅट पर्सन हू वॉज द रायट हँड मॅन जो ताचो आसा ही हॅज बीन अरेस्टेड बाय ईडी आणि शंभरांनी कोट्यांनी रुपयाचो स्कॅम म्हणून ताचेर आरोप आसा ताज्याच इतल्या लागच्या मनशाक तुम्ही पार्टेन घेता बिकॉज यू आर अगेन्स्ट लँड स्कॅम सो दिस डज नॉट मेक सेन्स तुम्ही कित्याक ताका एक्सपेल केलो ते तुमचो प्रॉब्लेम पण हांव सांगपाक सोदता ह्या मनशाक एक्सपेल करतकूच सकाळी दनपार पर्यंत काँग्रेस पार्टीन ताका वेंग मारली ताका आपल्या पार्टीन इंडक्ट केलो सो हे तुमचे युनिटी ही तुमची अलायन्स सो म्हाका दिसता आता ह्या दोन्ही पार्ट्याचेर कसोच विश्वास दवरपाक जायना कित्याक जेन्ना काँग्रेस पार्टीन तांकां इंडक्ट केल्लो तांचे व्हडले व्हडले लिडर आशिल्ले ते नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आशिल्ले मांद्रेचे सगळे टॉप लिडर आशिल्ले सो आनी मागीर सांजची एक न्यूज येता की बिकॉज
people started questioning about तुमचे चल्ला कित्याक तुम्ही अलायन्स पार्टनर एकामेकाच्या मनशाक तुम्ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता. सांची परत एक न्यूज आली की काँग्रेस पार्टीन की वी हॅव नॉट टेकन दॅट पर्सन म्हणून. सो खंय तरी म्हाका दिसता असले जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता, people's faith in the politics, in any kind of alliance politics fails. आणि म्हाका दिसता जशे हटन बाबान सांगले, आज विजय बाब सरदेसायचो जो स्टेटमेंट आसा की अलायन्स जातले काय ना ते पळया, जाल्यार जाले. दिस इज नॉट अलायन्स पॉलिटिक्स. लोकांक आज गॅरंटी जाय. लोकांक आता आनी बीजेपी नाका. पीपल वॉन्ट अ क्लियर पाथ that is going to defeat the BJP. And the more we see what is happening with these alliance parties, the less confidence that people of Goa are having. गोंयकारांक खरें म्हळ्यार अलायन्स नाकाच. इतले आता 20, 25, 30 वर्सां आमी फक्त अलायन्स पॉलिटिक्सूच पळयला. एका पार्टीच्यान दुसऱ्या पार्टीन, दुसऱ्या पार्टीच्यान परत पयल्या पार्टीन. फक्त डिफेक्शन्स आनी गव्हर्नमेंट हे करपाचे, उडोवपाची कामां पळयल्ली आसा. What people of Goa really want is freedom from गुंडाराज. आज लोकांक जॉब्स केम नाका, लोकांक बरे जॉब्स जाय, लोकांक बरे रस्ते जाय, गोंयकारांक बरी स्कुलां, बरी हॉस्पिटलां जाय, गोंयकारांक लायट, उदक जाय. आणि दिस आय थिंक ओनली आम आदमी पार्टी कॅन प्रोवाइड, कित्याक आमी हे प्रोवाइड केल्ले आसा. काल जशे हांवें तुमकां बिहाराचे इलेक्शनाचे रिजल्ट सांगले, काल एक पंजाबाचो बायपोलाचो सुद्धा रिजल्ट आयलो, एक तरण कॉन्स्टिट्युएन्सी. आणि 3.5 वर्सां राज्य करून जर आम आदमी पक्षान जर बरें काम करूंक नाशिल्लें पंजाबान, जाल्यार कालच्या बायपोलान वी वूड हॅव ऑल्सो बीन डिफिटेड. पूण आमी पळयलें की नॉट ओनली डीड आम आदमी पार्टी विन इन द पंजाब बायपोल, आमी इवन जे जनरल इलेक्शनान मार्जिनान जिखिल्ले ताच्या पेक्षा व्हडल्या मार्जिनान कालच्या बायपोलान जिखून आयले. एंड दॅट इज अ सर्टिफिकेट for the good governance, for the corruption free governance, and for the people friendly governance of Aam Aadmi Party. So आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे म्हळ्यार आमी मागता गोंयकारांकडे की तुम्ही आम आदमी पार्टीन विश्वास दवरात. जेन्ना आमचो एक फुल मेजॉरिटी सरकार येता, दॅट टाइम वी डिलिव्हर गुड गव्हर्नन्स. आज गोंयात इतलेशेच मुद्दे आसात, आमी ह्या अलायन्साच्या खिचडीच्या भानगडीन पडू नये. आणि 2027 let us have a clear path along with Aam Aadmi Party for good governance for the next 5 years in Goa. Do you think that Goa is different from the Bihar for the alliance thing you're talking about? Because we without alliance defeat करू शकता BJP in Goa. The problem is गोंयान फाटली 2 इलेक्शनां पळयल्यार तुम्ही BJP was already defeated. 2017 तांकां 13 सीट पडले, 2022 सुद्धा तांकां फुल मेजॉरिटी मेळूंक ना. सो फाटली 10 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचो सरकार गोंयान कित्याक आसा? थँक्स टू गोवा फॉरवर्ड अँड काँग्रेस पार्टी. सो दॅट इज द होल मेन रिजन. ह्याच पार्टीचेर आमी विश्वास कसो करपाचो? आणि जेन्ना हे अलायन्स म्हणटा, यू हॅव टू डू सम कॉन्फिडन्स बिल्डिंग मेजर्स न्ही. जेन्ना तुम्ही फोटो काढलो ताच्या मागीर एवरी वीक, एवरी मंथ कितें तरी डेव्हलपमेंट्स पॉझिटिव्ह सायडीन जावंक जाय आशिल्ले. अजून पर्यंत तुमचे झेडपीचे सीट शेअरिंग अरेंजमेंट अनाउन्स जावंक जाय आशिल्ले. तुमचे कितें तरी एक कॉमन मिटिंग्स, कितें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दाखोवंक जाय आशिल्लो. इन्स्टेड ऑफ इन द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन तुम्ही एकामेकाचे पाय ओडपाक बिजी जाल्ले आसा. सो हाऊ डू यू से दॅट एन अलायन्स इज द वे फॉरवर्ड इन गोवा? If people demanded for alliance, would you come with some conditions to be part of alliance? Like Revolutionary once said that we person of born origin, everybody is to agree, then only we join the alliance. What would be your this? See, our simple question to Congress party especially was, if your MLAs get elected, what is the guarantee that you are going to give to the people of Goa? कित्याक एकदा जावना दोनदा जाले, mass defections of Congress zale. So what is the guarantee that you are going to give? Correct? Because people voted your MLAs in, people didn't vote for Aam Aadmi Party, people voted for Congress in many constituencies. And those MLAs deceived the voters. And today those voters are crying. So our simple condition would be, तुम्ही आता मस्जिदान गेले, चर्चीन गेले आणि देवळांनी गेले, देवाचो सोपूत घेतलो तुम्ही, देवाक सुद्धा फटयले. सो आता देवाच्या वयर कोण? How are you going to give people of Goa confidence that your MLAs are not going to defect? I think there is no way they can give that confidence, so there is no question of any alliance. So one thing, defection is something which can happen to anybody, because the people that are you all are choosing, or the parties choose, come from the same soil.
Like you had defection in other state also, right? So defection can happen anywhere to anybody, but the alliance is such that alliance with Motorpath, what will be your stand? What would be your demands to be part of alliance? Is it just a defection that you're stopping yourself, or what? We have 2 MLAs in Goa. Okay, you think they have not got offers to join the BJP? Of course they got offers, but they did not jump because they did not come only for power. They came to serve the people. आणि जे लोक काँग्रेसीचे डेव्हलपमेंटाच्या नावार बीजेपी उडकी मारली ताणी डेव्हलपमेंट कांयच करूंक ना. पण आमचे 2 आमदार बाब क्रूज आणि बाब वेन्झी who are in the opposition, they have done more development than the same people who are in the ruling now. So I think the whole main question is तुम्ही आमदार जावपाक तुमचो इंटेंशन कितें, तुमकां सरकार घडोवपाचो तुमचो इंटेंशन कितें. I think it is very clear that parties like Goa Forward and Congress Party, they just want their share of the pie now. Whatever BJP corruption they are doing, they want their share of the pie. Aam Aadmi Party does not believe in such politics. We are there to serve the people, and we have served the people in Delhi and we have served the people in Punjab. And people of Punjab have they've reconfirmed their faith in Aam Aadmi Party by the stupendous victory we got in the bypoll yesterday. So I think Makaista Goyan, we should not be burdened by history. We need to look with a new vision, because I do not think that we can create जशे Makaista Albert Einstein म्हणिल्ले, you cannot have a different result by doing the same actions again and again. We have to stop having the same parties, electing the same parties, because आम्ही जशे पळयला, I think our Goa Prabhari Madam Atishi also mentioned, whichever party's government comes, it is the same 10 to 12 families that end up coming to power. So somewhere I think we need a real change, and only Aam Aadmi Party can give that clear path. So with full conviction, you guys have ruled out any alliance for the 2027 election? Yeah, we are very clear about that, and I think the developments in Bihar yesterday and the developments in Goa yesterday prove that we have been right. Thank you.